Posle ovog videa razumećete tačno šta se događa u menopauzi, perimenopauzi i kako da prepoznate simptome, koje promene životnog stila imaju smisla i kada hormonska ili nehormonska terapija može biti od pomoći. Znajte, menopauza nije samo trenutak kada prestane menstruacija. Ona može početi godinama ranije. Da, dođe do neke promene sna, raspoloženja, telesne težine, koncentracije, seksualne funkcije i generalno ciklusa. Često pre nego što uopšte se pomisli na menopauzu. Ali postoje dve podjednako opasne krajnosti. Prva poruka je, koju ćete čuti, to je prirodno ćuti i strpi. Druga bi poruka bila, svi simptomi imaju jedan uzrok i rešavaju se samo hormonima, suplementima, dijetom ili nekom kremom. Nijedno, ni drugo nije tačno. Izuzetno je bitno da shvatite da je menopauza prirodna, biološka tranzicija, ali patnja nije obavezna. Istovremeno, ne postoji jedna terapija koja je najbolja za svaku ženu. Zato ću vam sad objasniti šta se tačno dešava sa hormonima, zašto nastaju ti čuveni valunzi, nesanice, promene raspoloženja i masne naslage oko stomaka. Šta realno može ishrana i fizička aktivnost, a kome hormonska terapija može pomoći. Ko mora biti takođe posebno oprezan i koje popularne, po znacima navoda, prirodne terapije nemaju naučno opravdanje. Znači, u svakodnevnom govoru reč menopauza se često koristi za čitav period raznoraznih hormonskih promena. Medicinski gledano, menopauza predstavlja određenu tačku u vremenu. Potvrđuje se kada prođe 12 uzastopnih meseci bez menstruacije, pod uslovom da izostanak krvarenja nije izazvan trudnoćom, lekovima, bolešću ili nekim drugim uzrokom. Zato, sve godine, hormonskih i menstrualnih promena koje vode ka poslednjoj menstruaciji nazivamo perimenopauza ili menopauzalna tranzicija. Period nakon potvrđene menopauze nazivamo postmenopauza. Izuzetno je važno da znate da perimenopauza često počinje, čak neki tako izvori navode, i tokom 40. godina. I može trajati nekoliko godina, kod nekih žena traje kraće, kod nekih duže. Ne postoji kalendar koji je univerzalan. Najčešće se prirodna menopauza događa između 45. i 55. godine, ali neki prosek na globalnom nivou je oko 51. godine. Ali postoje značajne individualne i populacione razlike, tako da menopauza između 40. i 44. godine se naziva izuzetno rana menopauza. Prestanak funkcije jajnika pre 40. godine zahteva procenu zbog mogućnosti prevremene ovarijalne insuficijencije. To nije samo ranija, da kažem, verzija uobičajene menopauze. Ona može imati važne posledice kako po kosti, po plodnost, kardiovaskularno zdravlje i psihičko i zahteva izuzetno specijalnu i specijalističku procenu. Takođe, znajte da menopauza može nastati i naglo, nakon, na primjer, hiruškog uklanjanja oba jajnika ili kao posledica hemioterapije, radioterapije i određenih drugih medicinskih postupaka. Tada govorimo o hiruški ili terapijski izazvanoj menopauzi. Znači, poruka je sledeća. Prestanak reproduktivne funkcije ne znači prestanak vrednosti žene, sposobnosti, seksualnosti ili aktivnog života. Šta se događa sa jajnicima i hormonima? Često se kaže da menopauza nastaje zato što žena potroši poslednju jajnu ćeliju. To je onako krajnje pojednostavljeno i nije sasvim precizno medicinski gledano. Žena se rađa sa velikim, ali ograničenim brojem nezrelih folikula u jajnicima. Njihov broj se postepeno smanjuje tokom života. Kako se rezerva folikula smanjuje, jajnici sve nepredvidivije odgovaraju na signale iz mozga, ovulacije postaju neredovne, a zatim i prestaju u jednom momentu. Ovde dolazimo do važnog detalja. U perimenopauzi estrogen ne opada ravnom pravom linijom. Nekog meseca može biti niži, drugog privremeno ili veoma visok. Progesteron često počinje da opada ili postaje nepredvidiv ranije, jer su ciklusi bez ovulacije sve češći. Zbog toga perimenopauza nije samo period nedostatka hormona. To je period velikih hormonskih oscilacija. Zato je važno da razumete žene ako ovo gledaju i muškarci. Upravo te oscilacije mogu objašnjavati zašto neka žena može jednog meseca imati jedne simptome koji su izraženi, zatim se osjeća malo bolje, pa se tegobe ponovo vrate, možda u malo i drugačiju formi. Zato, poslednje menstruacije, nivo estrogena se stabilizuje na znatno nižem nivou. Progesterona ima veoma malo, jer više nema redovne ovulacije. Testosteron takođe kod žena može opadati, ali njegov pad uglavnom
je postepen i više povezan sa starenjem nego sa jednim naglim događajem u menopauzi. Važno je ispratiti još jedan čest mit. Nadbubrezne žlezde i masno tkivo mogu učestvovati u stvaranju manjih količina polnih hormona i njihovih prekursora, ali nikako ne preuzimaju funkciju jajnika u punom kapacitetu. Znači, menopauzalni simptomi ne nastaju zato što su nadbubrezne žlezde navodno slabe ili nisu pravilno preuzele posao oko jajnika. Zatim, jedan od prvih znakova perimenopauze može biti promena u dužini ciklusa. U početku, ciklus može da postane kraći i kasnije kako ovulacija postaje ređa, razmaci između menstruacija mogu postati duži i žena može faktički da počne da preskače cikluse. Međutim, krvarenja ne moraju uvek postati slabiji, zato što kod nekih žena postaju čak i obilnija krvarenja, duža ili nepredvidljivija. Zato nije dobro svako krvarenje automatski proglasiti normalnom menopauzom. Obično ili neobičajno krvarenje može biti posledica i hormonskih promena, ali i mioma, polipa, adenomioze, povećanje štitne žlezde, poremećaja zgrušavanja, promena na endometrijumu ili drugih stanja. Posebno obratite pažnju. A ako dolazi do krvarenja koje natapa uložak ili tampon približno svakog sata, krvarenje koje traje znatno duže nego ranije, veliki ugrusci, krvarenje između menstruacija i krvarenje nakon seksualnog odnosa, zatim umor, vrtoglavica, lupanje srca i zadihanost koji mogu da ukazuju na anemiju. Takođe, izuzetno je bitno da svako vaginalno krvarenje koje se pojavi nakon što je prošlo 12 meseci bez menstruacije zahteva pregled. Takođe, to ne mora odmah da znači da mislite na nešto crno u smislu malignog oboljenja i tako dalje. Postoji benigni uzroci, uključujući istanjenu i osetljivu sluzokošu. Ali krvarenje posle menopauze nije simptom koji treba pratiti kod kuće i čekati da se ponovi ili ne ponovi. Inače, zdrave žene, naročito starijih od 45 godina, koji imaju tipične simptome i promene ciklusa, perimenopauza se najčešće prepoznaje na osnovu simptoma i menstrualne istorije. Znači, jednokratno merenje FSH, estrogena ili progesterona često ne može da reši dilemu, jer vrednosti u perimenopauzi mogu značajno da osciluju. Takođe, zbog toga rezultat koji je danas normalan ne isključuje perimenopauzu, kao što nijedan povišen FSH, na primjer, ne daje kompletnu dijagnozu. Znači, hormonske analize imaju više smisla kada se simptomi javljaju pre 45. godine, posebno pre 40. kada je klinička slika neobičajna ili kada treba isključiti druge uzroke. Takođe, u zavisnosti od simptoma, lekar može proceniti potrebu za testom na trudnoću, krvnom slikom, gvožđem, funkcijom štitne žlezde, glukozom, lipidima ili drugim analizama. Još jedna veoma važna činjenica. Tokom perimenopauze trudnoća je i dalje moguća. Menopauzalna hormonska terapija nije kontracepcija. Pitanje zaštite od trudnoće mora se rešavati odvojeno u saradnji sa vašim ginekologom. Takođe, kada pričamo o valunzima i noćnom znojenju, često će ljudi pripisivati sve i svašta. Znajte, oni se nazivaju vazomotorni simptomi i spadaju među najprepoznatljivije simptome menopauzalne tranzicije. Znači, valung se često opisuje kao iznenadni talas toplote koji počinje u grudima, vratu ili licu, širi se kroz telo i može biti praćen crvenilom, znojenjem, ubrzanim radom srca, nelagodom ili osjećajem anksioznosti. Obično traje nekoliko minuta, ali učestalost i intenzitet veoma variraju. Kod nekih žena javlja se povremeno, a kod drugih se ponavlja mnogo puta u toku dana ili noći, remeti san, koncentraciju, posao i normalno funkcionisanje. Znači, u hipotalamusu, u delu mozga koji učestvuje u regulaciji telesne temperature, postoji takozvana termoneutralna zona, raspon temperature u kojem telo ne mora aktivno da se hladi ili zagreva. Tokom menopauzalne tranzicije, ti promenjeni estrogeni šalju signal i utiču na nervne puteve koji regulišu temperaturu, uključujući neurokinin B, i ta termoneutralna zona postaje uža, narodski rečeno, unutrašnji termostat postaje preosetljiv. Znači, mala promena telesne temperature, koja ranije ne bi izazvala nikakvu reakciju, sada može da pokrene širenje krvnih sudova, znojenje ili intenzivan osjećaj toplote. Takođe, alkohol, vruće prostorije, veoma začinjena hrana, stres i kofein nekim ženama mogu da pogoršaju sve ovo, ali naravno ne svima. Umesto univerzalne zabrane, korisnije je 2 do 4 nedelje voditi dnevnik i tražiti lične okidače.
Važno je znati da nisu sva noćna znojanja posledice samo menopauze. Ako su praćena temperaturom, neobjašnjivim gubitkom telesne težine, na primjer, uvećanim likovnim čvorovima, upornim kašljem ili drugim neobičajnim simptomima, potražite pregled lekara. Kada pričamo o problemima sa snom, oni mogu nastati zato što ovi noćni valonzi bude faktički ženske osobe, ali nesanica se može pojaviti bez tog izraženog znojenja. Neke žene teško zaspe, a druge se bude u ranim jutarnjim satima ili imaju osjećaj da spavanje više nije duboko i osvežavajuće. Znači, hronično loš san može pogoršati dnevni umor, takođe apetit, toleranciju na stres, raspoloženje, krvni pritisak i osjećaj mentalne usporenosti. Tako nastaje začaran krug. Simptomi kvare san, a nedostatak sna pojačava doživlje simptoma. Ta magla u glavi može uključivati i zaboravljanje reči, teškoće sa pažnjom, sporije prisjećanje ili osjećaj mentalne preopterećenosti. Ove smetnje su u perimenopauzi česte i najčešće su blage. Ali, znajte, to nije isto što i demencija. Međutim, problemi sa koncentracijom mogu izazvati nedostatak sna, depresija, anksioznost, anemija, poremećaj štitne žlezde, deficit vitamina B12, određenih lekova, alkohol i brojna druga stanja. Znači, problem nastaje kada se svaki simptom žene između 40. i 60. godine automatski pripiše hormonima. Tokom perimenopauze može porasti sklonost ka razdražljivosti, anksioznosti i depresivnim simptomima. Posebno su ranjive žene koje su ranije imale, na primjer, depresiju, izražen možda predmenstrualni disforični poremećaj ili postporođajnu depresiju. Ali depresija ne sme da se svede samo na to su samo hormoni, ne. Ako tuga, gubitak zadovoljstva, jedan osjećaj beznadežnosti, zatim povlačenje, poremećaj sna ili funkcionisanja, traje i remeti svakodnevni život, potrebna je stručna procena. Psihoterapija možda, lekovi i kombinacija su u nekim slučajevima i više nego opravdani. U slučaju, naravno, razmišljanja o samopovređivanju ili samoubistvu, potrebna je svakako hitna medicinska pomoć. Znajte da, na primjer, pad estrogena menja tkivo vulve, vagine i donjih mokraćnih puteva. Znači, sluzokoža se menja, postaje tanja, suvlja, manje elastična i osjetljivija i menja se i lokalna mikrobiološka sredina. Skup ovih promena danas nazivamo genitourinarni sindrom menopauze. Mogu se javiti vaginalna suvoća, peckanje svrab, bol ili neprijatnost tokom odnosa, sitna krvarenja nakon odnosa, učestalo ili urgentno mokrenje, peckanje pri mokrenju, ponavljanje urinarnih infekcija. Za razliku od valunga, koji se kod mnogih žena vremenom svi ovi simptomi smanje, genito-urinarni simptomi bez odgovarajućeg tretmana često ostaju ili se pak pogoršavaju. Ovo je detalj koji se često preskače zato što se žene stide da pomenu, a zdravstveni radnici ponekad ne postave to pitanje. Znači, kod blažih tegoba mogu pomoći redovno korišćenje vaginalnih hidratantnih preparata i lubrikanata koji se koriste tokom seksualnih odnosa. Takođe, lubrikant smanjuje trenje, dok se vaginalni hidratantni preparat koristi redovno da bi se održala ta vlažnost tkiva. To znači nisu isti proizvodi i kod izraženih simptoma jedna od najefikasnijih terapija može biti lokalni, niskodozni, naravno, vaginalni estrogen u obliku možda kreme, tablete, globule ili prstena. On se razlikuje od sistemske hormonske terapije, deluje prvenstveno lokalno, a u krv dospeva minimalna količina i ozbiljni neželjeni efekti su retki. Kod žena koje su lečene od hormonskog karcinoma dojke, odluka je složenija, obično se prvo koriste nehormonski preparati, a zatim se, ako tegobe postaju ozbiljne, lokalna terapija razmatra zajedno sa ginekologom i onkologom. Bol, znajte, tokom odnosa nije obavezan deo starenja i nije problem koji žena treba da prećuti. Takođe, seksualna želja ne zavisi samo od jednog hormona. Na nju mogu uticati pomenuti bol u vagini, zatim umor, nesanica, raspoloženje, stres, partnerski odnos, slika o sopstvenom telu, hronične bolesti i lekovi, posebno određeni antidepresivi. Zato sama analiza testosterona, na primjer, retko daje odgovor. Prvo treba proceniti da li postoji bol, suvoća, depresija, problem u odnosu, neželjeni efekat lek. Testosteronska terapija nije preporučena kao opšti lek za umor, maglu u glavi, povećanje mišića, valunge ili podmlađivanje. Znači, njena jedina jasno podržana primjena kod žena je pažljivo odabrana postmenopauzalna žena sa trajno smanjenom seksualnom željom
koja izaziva onda ličnu patnju nakon što su i drugi uzroci procenjeni i tretirani. Takođe, potkožni hormonski peleti nisu bezazleni i precizno prirodna terapija. Mogu isporučivati prevelike doze koje kada se jednom implantiraju ne mogu jednostavno da se uklone i brzo prilagode. Estrogen učestvuje u održavanju ravnoteže između izgradnje i razgradnje koštanog tkiva. Kada njegov nivo opadne, razgradnja kosti se ubrzava. Zbog toga žene nakon menopauze imaju veći rizik od osteopenije, osteoporoze i preloma. Ali gubitak koštane mase ne nastaje za nekoliko nedelja, samo zato što je porastao paratiroidni hormon. To je najčešće postepen proces na koji utiču i godine, genetika, telesna masa, pušenje, alkohol, fizička aktivnost, ishrana, lekovi i druge bolesti. Rizik je veći ako je menopauza nastala rano, ako postoji porodična istorija preloma kuka, mala telesna masa, prethodni prelom nakon manje povrede, dugotrajna upotreba kortikosteroida, reumatoidni artritis, pušenje ili prekomerno konzumiranje alkohola. Screening koštane gustine teksa pregledom rutinski se preporučuje ženama od 65. godine, ali i mlađim ženama nakon menopauze kada procena rizika pokaže povećanu verovatnoću preloma. Mišićna masa je podjednako važna sa godinama i ona se postepeno gubi, naročito kod menopauze. Te promene, manjak aktivnosti, nedovoljan unos proteina i loš san mogu dodatno da otežaju njeno očuvanje. Znači, manje mišića znači manje snage, lošu ravnotežu, manju potrošnju energiju u mirovanju i slabiju kontrolu glukoze nakon obroka. Zbog toga, menopauza nije vreme da se žena fokusira samo na broj na vagi. Jedan od glavnih ciljeva treba da bude očuvanje ili izgradnja mišićne mase. Mnoge žene kažu da se nisu bitno promenile njihove navike, ali da se telo dosta promenilo. Istina je da se povećanje telesne mase u srednjem životnom dobu uglavnom dovodi i rezultat je kombinacije starenja, gubitka mišića, manje fizičke aktivnosti, sna, stresa i energetskog unosa. Znači, menopauza sama po sebi nije jedini uzrok povećanja broja kilograma. Međutim, pad estrogena može doprineti promeni raspodele masti. Umesto dominantnog nakupljanja potkožne masti na kukovima i butinama, sada možda veća količina masti počinje da se taloži u predelu stomaka ili oko i unutrašnjih organa. To je visceralna mast koja je metabolički aktivnija i povezana sa većim rizikom od insulinske rezistencije, masne jetre, poremećaja masnoća, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Ali nije stručno svu menopauzu svesti na glavnu bolest koja se zove insulinska rezistencija. Svakako, ona može biti deo problema i treba je prepoznati i tretirati kada postoji, ali nije jedini uzrok svega pomenutog. Hormonska terapija takođe nije terapija za mršavljenje. Kod nekih žena može blago da utiče na raspodelu masnog tkiva i olakša promene navika tako što poboljša san i valunge, ali se ne propisuje radi gubitka kilograma. Ishrana ne može da vrati jajnike u red, niti da zaustavi prirodnu menopauzu. Međutim, može izuzetno jako da utiče na telesnu masu, mišiće, kosti, krvni pritisak, lipide, glukozu, varenje i dugoročni rizik od bolesti. Najbolju osnovu ne predstavlja nikakva ekstremna dijeta, već obrazac ishrane sličan mediteranskom. Znači, mnogo povrća, umereno voće, pasulj, sočivo, leblebije i druge mahunarke, integralne žitarice u odgovarajućim količinama, riba, jaja, mlečni proizvodi i druge kvalitetne proteinske namirnice. Orašasti plodovi, semenke, maslinovo ulje, manje ultraprerađene hrane, zaslađenih napitaka, prerađenog mesa i puno slatkiša. Znači, ne treba demonizovati sve ugljene hidrate, na primjer integralni ovas, mahunarke, voće i povrće, metabolički nisu isto što i zaslađen napitak, pecivo ili veliki obrok rafinisanog brašna. Zato, kada se ugljeni hidrati kombinuju sa proteinima, vlaknima i mastima, varenje je sporije, obrok je zasitniji, a porast glukoze obično blaži. Za mnoge zdrave žene u srednjem životnom dobu razuman cilj je približno kreće od negde možda 1,2 grama proteina po kilogramu telesne mase dnevno, raspoređeno kroz obroke. To nije obavezna doza za svaku osobu, potrebe zavise naravno od telesne mase, aktivnosti, ciljeva, ukupne ishrane, funkcije bubrega i drugih bolesti. I kod hroničnih bolesti bubrega, količina proteina ne treba samostalno da se nešto uvećava. Praktično, svaki glavni obrok treba da sadrži prepoznatljiv izvor proteina u smislu riba, jaja, zatim piletina, nemasno meso, grčki jogurt, mladi sir, tofu, soja, pasulj, sočivo ili kombinacija biljnih izvora. Kada pričamo o vlaknima, izuzetno su bitna za sito, za pražnjenje creva,
regulaciju glukoze i masnoće i zdravije crevne mikrobiote. Integralnim žitaricama, semenkama i orašastim plodovima crevne bakterije učestvuju u metabolizmu estrogena, ali tvrdnja da će nizak unos biljaka direktno ubrzati hormonski pad ili da fermentisana hrana leči sve menopauzalne simptome ide malo dalje od trenutnih dokaza. Jogurt, kefir, kiseli kupus i druga fermentisana hrana mogu biti deo raznovrsne ishrane ako ih osoba dobro podnosi, ali nikako nisu zamena za terapiju. Kratka šetnja posle obroka, 10 do 15 minuta, može pomoći mišićima da preuzmu deo glukoze iz krvi i ublaže taj postprandijalni porast šećera. To je jednostavna i korisna navika, ali nije reset. Nije zamena za redovnu fizičku aktivnost. Kod očuvanja kostiju, prvo treba proceniti celokupni rizik, ishranu i eventualne nedostatke, pa tek onda krenuti, na primjer, sa nekom suplementacijom. Znači, kalcijum je poželjno prvenstveno unositi hranom, mlekom, jogurtima, sirom, u umerenim, naravno, količinama, sardinama sa kostima, određenim mineralnim možda vodama, tofuom koji je obogaćen i imate bademe, susam, zeleno povrće. Znači, suplement automatski nije potreban baš svakoj ženi. Vitamin D jeste važan za metabolizam kostiju, ali nije univerzalna terapija za svaki valung, gojaznost, insulinsku rezistenciju ili sve simptome menopauze. Doza treba da se proceni u zavisnosti od rizika, ishrane, izlaganja suncu, bolesti, terapiji i kada je opravdano da se uradi laboratorija. Posebno upozorenje, jer dugotrajne visoke doze mogu da izazovu možda hiperkalcemiju, kamenu bubregu, oštećenje bubrega, poremećaj srčanog ritma i kalcifikaciju tkiva. Što se tiče magnezijuma, on je neophodan mineral, ali nije dokazano da sam po sebi nešto preterano balansira hormone ili leči menopauzu. Može svakako biti koristan dodatak i u nekim određenim situacijama, ali znajte da veće doze mogu da izazovu stomačne tegobe, dijareju, a kod ozbiljno oslabljene funkcije bubrega može da bude i izuzetno opasan. Vitamin K2 se često pominje i nekako se već rutinski dodaje uz D vitamin, ali nije obavezan svakoj ženi koja koristi vitamin D. Može imati ozbiljnu interakciju sa varfarinom i drugim antagonistima vitamina K i to svakako treba da popričate sa svojim lekarom ili farmaceutom. Melatonin nekim osobama kratkoročno može pomoći kod problema sa uspavljivanjem ili poremećaj tog ritma sna, ali on nije standardna terapija za snižavanje možda LH, vraćanje estrogena ili lečenje uzroka menopauze. Može svakako da izazove pospanost, glavobolju, živopisne snove i interakcije sa drugim lekovima. Kada bi fizička aktivnost bila lek, imala bi jednu od najširih indikacija, naročito u menopauzalnom periodu. Prostog razloga, ne zato što uklanja valung, već zato što istovremeno deluje na mišiće, kosti, krvni pritisak, glukozu, masnoće, san, raspoloženje, ravnotežu i telesnu kompoziciju. Osnovni cilj za većinu odraslih je najmanje 150 minuta umerene aerobne aktivnosti nedeljno ili odgovarajuća količina intenzivnije aktivnosti. Uz to treba uključiti najmanje 2 treninga snage nedeljno za velike mišićne grupe. Za kosti su veoma važne vežbe sa opterećenjem, ali za žene sa osteoporozom, prethodnim nekim problemima u smislu preloma, bolovima, imaju onako nestabilnost ili kardiovaskularne bolesti, program mora da prilagodi lekar. Kada pričamo o snu, održivo je i preporučljivo u isto vreme da se odlazi u krevet, u isto vreme da se ustaje i da se obezbedi tamna i prohladna spavaća soba i smanji svetlo. Kofein kod nekih žena sporije metaboliše sa godinama i to se menja i onda može da pogorša tu nesanicu, palpitacije ili anksioznost. Znači, ako postoje problemi sa snom, korisno izbjegavati kofein u kasnim popodnevnim, naročito pa tek večernjim satima. Alkohol može da stvori osjećaj pospanosti, ali kasnije kvari san. Kod nekih žena predstavlja i okidač za ove pomenute valunke. Takođe, obilni obroci, refluks, ukupna struktura ishrane i lična reakcija su bitni kada pričamo kako o hrani, tako o alkoholu i drugim stvarima. Pušenje je veliki kardiovaskularni rizik, ubrzava gubitak koštane mase i povezan je sa ranijom menopauzom i izraženim vazomotornim simptomima. Prestanak pušenja predstavlja jednu od najvažnijih preventivnih odluka u ovom periodu. Menopauzalna hormonska terapija najefikasniji je poznati tretman za umerene i teške valunge i noćno znojenje, ali hormonska terapija nije obavezna za svaku ženu, niti lek protiv starenja i ne rešava automatski svaki simptom. Ako žena, znajte, ima matericu i koristi sistemski estrogen, potreban je odgovarajući progesteron koji štiti endometrijum od prekomernog rasta i raka.
Ako je materica u potpunosti hirurški uklonjena, estrogen se najviše koristi bez i može da se koristi bez progesterona. Takođe, hormoni mogu biti dostupni i kao tablete, flasteri, gelovi, sprejevi ili drugi farmaceutski oblici. Transdermalni estrogen koji prolazi kroz kožu verovatno ima manji uticaj na rizik od venske tromboze nego oralni, što može biti važno kod žena koje imaju određene rizike. Kod većine zdravih žena koje imaju značajne simptome, mlađe su od 60 godina i nalaze se unutar približno 10 godina od početka menopauze, odnos koristi i rizika hormonske terapije obično je povoljni. To nije znači magični rok posle kojeg je terapija onako automatski zabranjena, apsolutno ne. Kod kasnijeg započinjenja raste značaj godina kardiovaskularnog rizika, pa odluka se zahteva u smislu procene da li ima rizika od tromboze, drugih bolesti i to je sve individualno. Terapija se koristi u najnižoj dozi koja efikasno kontroliše ove simptome i periodično se preispituje. Znači, ne postoji univerzalno pravilo da svaka žena mora da prekine posle 2, 3 ili 5 godina, niti automatski u 60. 65. Trajanje zavisi od simptoma, vrste terapije, zdravstvenog stanja i ličnih prioriteta. Kada pričamo o riziku od karcinoma dojke, nije kod svih vrste terapije i kod svih žena isti. Kod kombinovane sistemske terapije estrogenom i progesteronom rizik od karcinoma dojke može porasti, onako postepeno, sa dužinom korišćenja. Kod estrogena bez progesterona, koji se primenjuje kod žena bez materice, podaci i profil rizika su drugačiji. Zbog toga nije stručno reći ni hormoni izazivaju rak, ni savremeni hormoni nemaju nikakav rizik. Rizik zavisi od uzrasta, trajanja preparata, porodične lične anamneze, telesne mase, alkohola i mnogo drugih faktora koje sam već pominjao. Znači, sistemska hormonska terapija obično nije prvi izbor ili zahteva specijalističku procenu kod žena koja je imala hormonski zavistan karcinom dojke ili drugi hormonski osetljiv tumor, neobjašnjeno vaginalno krvarenje, zatim prethodnu duboku vensku trombozu ili plućnu emboliju, moždani udar ili infarkt, aktivno ozbiljno oboljenje jetre, visok ili složen trombotički i kardiovaskularni rizik. Ovo nije potpuna lista i procena se nikako ne radi preko interneta da sami vi istražujete, već sa lekarom. Znači, ne treba započinjati isključivo ovu hormonsku terapiju radi mršavljenja, poboljšanja pamćenja, sprečavanja demencije ili primarne prevencije srčanog udara kod žene bez menopauzalnih simptoma. Može sprečiti gubitak koštne mase dok se koristi i može biti opcija kod određenih žena sa povišenim rizikom od osteoporoze, ali se ne daje svakoj postmenopauzalnoj ženi kao univerzalna zaštita od svih hroničnih bolesti. Zatim, žena koja ne želi ili ne sme da koristi hormonske terapije ne mora automatski da trpi simptome. Postoje mnoge nehormonske terapijske mogućnosti. Interesantna je prilagođena kognitivno-behavioralna terapija i ona može pomoći u smanjenju opterećenja vazomotornim simptomima, problemima sa snom i ako ima depresivnih simptoma. Ovo ne znači da su valunzi samo u glavi, cilj je promena načina na koji nervni sistem i ponašanje odgovaraju na simptome, kao i poboljšanje strategije za san i stres. Određeni antidepresivi mogu smanjiti učestalost i intenzitet valunga čak i kod žene koja nema depresiju, to ne znači da lekar smatra da ona umišlja neke simptome, ovi lekovi utiču na neurotransmitere koji učestvuju u termoregulaciji, ali mogući neželjeni efekti svakako mogu da uključe imućninu, poremećaj sna, seksualne smetnje, promene krvnog pritiska i simptome naglog prekida. Svakako, od lekova još su interesantni paroksetin, fluoksetin, koji mogu stupiti u značajnu interakciju sa tamoksifenom, pa izbor leka kod žene lečene od raka dojke mora biti posebno pažljiv. Gabapentin može pomoći nekim ženama, pogotovo kada su izraženi ti noćni simptomi, ali može izazvati pospanost, vrtoglavicu i nestabilnost. Imamo i taj oksibutinin i on kod pojedinih žena može smanjiti valunge, ali zbog suvih usta, zatvora i antimuskarinskih efekata nije idealan baš za svaku osobu, naročito u starijem dobu. Lekovi imamo i koji deluju na neurokininske receptore i to su neki novi nehormonski lekovi koji direktnije utiču na nervne puteve povezane sa termoregulacijom, kao što su antagonisti neurokininskih receptora. Fezolin etant i elinzanetat predstavljaju primere ove grupe u zemljama u kojima su odobreni. Dostupnost se naravno razlikuje od države do države i
oni mogu da izazovu možda i čak ozbiljno oštećenje jetre, zbog čega se zahteva procena funkcije jetre pre i tokom terapije. Ovi lekovi nisu suplementi, ne koriste se nikako bez lekarskog nadzora. Imamo bioidentični i kompaundinarni hormoni, stvarnosti estradiol i mikronizovani progesteron u registrovanim farmaceutskim preparatima takođe mogu biti hemijski identični hormonima koje stvara ljudsko telo. Dakle, bioidentično ne znači automatski nadri lekarstvo, ali ne znači automatski ni bezbedno. Problem nastaje kada se neregistrovane, individualno mešane neke hormonske formule predstavljaju kao preciznije, prirodnije i bez rizika. Kod takvih preparata može postojati neujednačena doza, promenljiva apsorpcija, nedovoljna kontrola kvaliteta i odsustvo pouzdanih podataka o efikasnosti i bezbednosti. To što preparat nema jasno upozorenje na pakovanju ne znači da nema rizika. Doziranje sistemske terapije na osnovu jednokratnih testova tipa pljuvačke takođe nema pouzdano naučno opravdanje jer hormoni osciluju, a koncentracija u pljuvačci ne predstavlja jedinstven vodič za potrebnu dozu. Kada postoji registrovan preparat odgovarajuće jačine i oblika, on ima prednost nad nekim neregularnim mešavinama. Biljni preparati, znajte da prirodno ne znači automatski efikasno i bezbedno za apsolutno svakog i sve. Kada pričamo o soji i izoflavonima, to može biti deo zdrave ishrane i nekim ženama pružiti neko skromno možda ublažavanje valonga. Međutim, efekat nije jednak kod svih žena, a koncentrovan suplement izoflavona nije isto što i umereno konzumiranje možda tofua, tempeha ili drugih namirnica. Kod žena sa ličnom istorijom hormonsko-zavisnog tumora, primjena koncentrovanih fitoestrogenskih suplemenata treba svakako da se razmotri sa lekarom. Imamo crni kokoš. Za određene standardizovane ekstrakte postoje studije koji ukazuju na moguću korist, ali ukupni rezultati nisu baš dosledni. Proizvodi se razlikuju po sastavu i kvalitetu, prijavljeni su i retki slučajevi ozbiljnog oštećenja jetre. Znači, osoba ako ima bolest jetre ili simptome poput žutice, tamne mokraće, jakog bola ili bola ispod desnog rebarnog luka, ne treba da nastavlja preparat bez medicinske procene. Crvena detalina i resveratrol se dosta pominju i ima nekih dokaza, ali nije to toliko baš onako dovoljno jako da bi se ovi preparati smatrali za neku zamenu proverene terapije. Mogu postojati takođe i interakcije sa antikoagulansima, antitrombocitnim lekovima i hormonski zavisnim stanjima. Imamo onda divlji jam i prirodna progesteronska krema. Ljudski organizam ne pretvara diosgenin iz divljeg jama u progesteron. Ta konverzija je moguća u laboratorijskoj proizvodnji, ali ne dođe se spontano u koži ili u organizmu žene. Zato obična krema od divljeg jama nije zamena za farmaceutski progesteron. Ako proizvod bez jasne deklaracije ipak pokazuje snažno hormonsko dejstvo, treba postaviti pitanje da li sadrži nedeklarisan hormon, jer se i to dešava nekad, a vitamin E nije pouzdana terapija baš za menopauzu. Velike suplementarne doze mogu povećati rizik od krvarenja i stupiti u interakciju sa antikoagulantnom i antitrombocitnom terapijom. Kod biljnih preparata treba proveriti, jer ih ima jako puno na tržištu, tačan sastav, standardizaciju proizvođača, dozu interakcije. Znači, prirodno kada se kaže opisuje poreklo, ne opisuje automatski efikasnost, čistoću ili bezbednost. Obavezno se javite lekaru ako imate menstruacije koje prestanu ili se javi neki menopauzalni simptom pre 40. godine. Kada menopauza nastupi između 40. i 44. godine, postoji vaginalno krvarenje nakon 12 meseci bez menstruacije, krvarenje je veoma obilno, produženo i izaziva vrtogledicu i slabost, pojavi se nova kvržica, možda u dojici, uvlačenje kože ili krvavi iscedak iz bradavice. Postoji možda jak ili uporan bol u karlici i palpitacije, prati nesvestica, bol u grudima ili gušenje i nastane iznenadni bol u grudima, nedostatak vazduha ili otok i bol jedne noge. Zatim pojavi se možda iznenadna slabost jedne strane tela, poremećaj govora ili neobičajno jaka glavobolja. Postoje možda simptomi depresije koji vas remete na dnevnom nivou, i dolaze neke misle o samopovređivanju i ako se javljaju vaginalne ili urinarne tegobe koje nikako ne prolaze, ponavljaju se ili su praćene jakim bolom, u slabinama, temperaturom i naravno tokom korišćenja bilo kog novog leka ili suplementa nastane žutica, tamna mokraća, jak svrab ili bol u gornjem desnom delu stomaka, znači odmah se javite lekaru. Ali ovi simptomi ne znači automatski da postoji ozbiljna bolest, ali zahteva pravovremenu procenu. Znači, menopauza nije kvar ženskog organizma i nije kraj zdravlja, seksualnosti ili aktivnog života. To je samo jedan prelazak na novu hormonsku osnovu koja zahteva drugačiji pristup mišićima, kostima, snu, ishrani i kardiovaskularnom riziku. Znači, 3 najvažnije poruke.
Ne treba automatski prepisivati svaki simptom menopauzi, ali ni ignorisati simptome koji mogu ozbiljno da naruše kvalitet života. Drugo, fizička aktivnost, posebno trening snage, kvalitetna ishrana, prestanak pušenja i dobar san predstavljaju osnovu dugoročnog zdravlja, ali nisu zamena kada je terapija potrebna. Treće, hormonska terapija nije univerzalni ni otrov, ni univerzalni eliksir mladosti. Za pravilno odabranu ženu može biti izuzetno efikasna, dok kod druge može zahtevati drugačiji pristup. Pišite mi baš u komentarima simptom menopauze koji se po vašem mišljenju najčešće prećutkuje i šta ste vi iskusili, kako ste se sa time izborili na kraju i kako ste sada. Mnogo je bitno i drago mi je da ste pogledali ovaj video. Pošaljite osobi koji će ovo značiti, zato što se ne priča dovoljno o ovome, a dosta žena mogu mnogo problema da reše veoma lako. Zato učite, razvijajte se i pričajte sa stručnjacima na vreme. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.